Baik teman-teman muda-mudi penggemar, pembelajar bahasa Mandarin, khususnya mahasiswa dan mahasiswi jurusan bahasa Mandarin, kita akan mengangkat satu kata "tou", tuh kata yang disebut kata fungsional. Fungsional yaitu kata tugas atau Mandarinnya "shi ci". Shi ci termasuk yang mana? Dia termasuk fu ci. Termasuk fu ci. Fu ci itu adverbia. Itu yang jadi susah. Tou ini kalau dipadankan ke bahasa Indonesia bukan satu kata. Dia jadi banyak tuh, bisa 5. Nah, tapi sebelum 5 ini, kita ambil satu ranah yang beda dulu. Jadi, ada kata dalam bahasa Mandarin yang bentuknya sama, tapi padahal 2 kata yang tidak berkaitan. Bentuknya aja yang sama gitu loh. Contohnya apa nih? Misalnya, ini tou ya, kalau dibaca tuh, nah tulisnya itu juga, tulisannya bentuknya dibacanya tuh, dia artinya kotak. Di depan kita pernah bahas tuh kan, tuh shi, shou tuh. Bacanya tuh. Tuh itu kota, nggak ada urusan sama yang satu lagi yang misal 我都喜欢这是苹果那是芒果全部都是水果itu jadi tau beda. Jadi yang kita akan bahas sebagai fungsional itu tau, yang dibacain ada satu ya, tau bukan tu. Tulisannya aja sama, itu disebut sama bentuk 同形字，但其实是2个字，完全不一样的2个字。我们现在讲的是 tou, yang kita bahas tou. Ini yang paling banyak macam-macamnya yang tou, bukan tu. Kalau tu udah jelas, shou tu ya ibu kota, tu shi ya kota, nggak ada apa-apa. Ya, yang kita bahas adalah tou ya. Kita mulai bahas. Pertama, misalnya 小明是男孩，小马也是男孩。小明和小马都是男孩, berarti kan dua-duanya kan. Pokoknya kalau tou itu nunjuknya ke depan, ya, ke depan ke subjeknya itu lebih dari satu. Semua, jadi mencakup semua. Nah, ada satu kata lagi yang dekat dengan tou yaitu quan. Quan itu kan semua juga. Lah, apa bedanya dong tou sama quan? Nah, ini harus diperhatikan. Kita bandingkan antara tou dan quan. Perbedaannya apa nih ya? Jadi dia bisa dua-duanya dipakai quan tou. Atau tou quan, yang mana nih? Dua-duanya bisa. Contoh satu kalimatnya, 这些东西我全喜欢。这些东西我全喜欢。Benda ini aku senang semuanya. Atau kita ganti, 这些东西我都喜欢。Sama kan? 这些东西我都喜欢. Berarti di sini tou dan quan sama. Kalau dua-duanya, 这些东西我全都喜欢, boleh nggak? Boleh. 这些东西我全都喜欢. Kenapa mesti 2? Stres, menekankan. Semuanya tuh, semuanya aku suka. Ada nggak sih kata satu bahasa Indonesia yang cocok buat tou yang begini? Ada. Misalnya kita bahasa Jakarta, pada gitu. Ini pada ngapain nih? Nah itu pada ya. Kalau pakai pada kan berarti lebih. Anak-anak pada ngapain? Dimentau sama. Nah itu pada itu. Jadi bukan pada yang pada mau negeri itu, bukan. Merujuk pada arti banyak itu pada. Pada ngapain aja nih gitu kan, ya. Pada mau gitu kan pada. Nah, itu pakai tou pas banget tuh. Tapi di bahasa Indonesia di KBRI kayaknya padanya itu ada nggak? Coba nanti diperiksa ya. Nah, itu satu. Satu lagi, 这里的人几乎全是他的朋友。这里的人几乎全是他的朋友。这里的人几乎全是他的朋友。Atau 这里的人几乎全都是他的朋友。全是他的朋友 sama 都是他的朋友itu boleh. Bedanya apa? Kalau 全 是 semuanya gitu. Kalau 都是 ya semua juga. Nah, itu dua-dua, cuman beda di nada aja. Nada dan perasaan, feeling yang beda ya. Nah, yang sekarang ingin saya bahas adalah udah 全, udah tou tambah pu. Wah, ini bertiga nih, masalah sekali. Kalau salah pakai artinya beda banget ya. Contohnya gini, misalnya di kelas ada 20 orang ya, kita ada pesta nih. Kita tanya, 大家都来吗? 大家都来了吗? Artinya semua datang nggak? Kalau semua kan 20 orang datang semua dong. Kalau dia 不全来, 不全来 artinya bukan semua datang. Jadi ada yang nggak datang. Kalau 全部来, semuanya nggak datang. Kalau tou pu lai, semuanya tidak datang. Jadi pu tou dengan tou pu, awas, beda. Tunjuknya beda. Yang satu nunjuk ke depan, yang satu nunjuk ke belakang. Maknanya, ta sema tou pu xiang chi, sema tou pu xiang chi. Nah, di sini kita ketemu satu kata yang namanya kata tanya. Masuk ke yang lain nih ya, kata tanya.
kata-katanya apa saja. Kalau dalam bahasa Inggris gampang tuh. WWWWH gitu, apa tuh? What, where, which, when, ya, who, sama how. Nah, itu dimandarinkan. Jadi apa? 谁 什么 什么地方 什么时候 itu ya. Jadi bisa dipadankan dengan to. Misalnya 谁都不知道, itu bukan nanya loh. Bukan siapa nggak tahu, bukan. Artinya siapapun tidak tahu. Ayah, 谁都不知道他是谁. Semua nggak tahu kalau dia tuh siapa, gitu kan. 谁nya jadi semua orang. 我谁都不认识, aku semuanya nggak kenal, itu 谁. Atau 他这个人什么都喜欢, 他这个人什么都会. Jadi semua bisa. 什么都会, itu kan 什么. Kalau lagi 什么地方都可以去, 什么地方都可以去。我现在身体很健康了，我病好了，现在很健康了，我什么地方都可以去了。Kemana aja udah boleh nih, badannya udah sehat nih. Kalau sakit nggak boleh gitu kan. 我什么地方都可以去了，因为我的病好了。Atau 我什么东西都可以吃，什么东西都可以吃， apa aja boleh makan. Itu semuanya bukan berarti kalimat tanya. Ada 什么, lalu ada lagi 谁, 什么地方. Nah, atau 如果你有空，什么时候都可以来，什么时候都可以来. Ini padanan to dengan kata tanya. Ingat, artinya bukan pertanyaan. Ya, artinya semua, apa saja, di mana saja, siapa saja, kapan saja. Nah, berarti taunya apa? Jadi saja dong. Ya, to sama dengan saja. 汉语水平考试3级第17课. Lihat ya. Jadi ini 36, nomornya 36. Dia bilangnya, mestinya 妻子哪都没去过. Nah, itu yang tadi 哪都没去过. 哪 kan tempat, sama dengan 什么地方 kan 什么地方都没去过. 37. 他的名字谁都知道. 他的名字谁都知道. Nama dia dikenal sama siapa saja. Nah, ini karena bahasa Mandarin nggak ada pakai awalan me, awalan di, nggak pakai tanda. Jadi, 他的名字谁都知道. Atau bisa 谁都知道他的名字. Kalau 谁都知道他的名字, siapapun tahu nama dia, berarti dianya yang kesohor. 谁的名字他都知道. 谁的名字他都知道. Jadi, dia yang kenal orang semua. Hampir semua dia tahu. Nama siapa aja dia kenal. Kita di Indonesia kan jadi apa sih? Siapa aja ya. Nama siapa aja dia tahu. Atau nama siapapun dia tahu. Itu pakai pun. 好，再看38。我们怎么去闹都可以。我们怎么去闹都可以. Kita bagaimana pergi ke sana pun boleh. Artinya mau jalan kaki boleh, mau naik mobil boleh, naik kapal boleh, naik perahu boleh. 我们怎么去都可以. Berarti itu kata tanya. Tambahan ya. Ada 怎么去都可以, 怎么说都可以, ya, 怎么学都可以. Nah, jadi kata tanya, bagaimanapun, itu cocoknya pakai pun deh. Ya kan, apapun boleh kan, artinya udah ada pun artinya apa? Coba kalau ada orang Cunggo belajar bahasa Indonesia, kita kasih tahu dia pun artinya apa yo? Nah, susah kan? Sekarang kita teruskan lihat 39. 39 itu 现在妹妹什么都不想喝. 现在妹妹什么都不想喝, apapun nggak pengen minum, 什么都不想吃, 什么都不想说, 什么都不想写, 什么都不要, itu boleh. Ada punya. Satu lagi, 你什么时候打电话给我都可以. 你什么时候打电话给我都可以. 你 duluan ya, 你什么时候打电话给我都可以. Atau dibalik, 你什么时候给我打电话都可以. Ini ceritanya lain, tapi memang susunan juga. 给我打电话 sama 打电话给我, ini sama sebenarnya. Ya, 给我打电话, 打电话给我 是一样的. Ini yang bisa dibolak-balik. Jadi bukan semuanya paten, nggak boleh diganti, boleh balik. Ada yang boleh, tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau 总统都不知道 artinya presiden aja nggak tahu. Artinya kamu yang nggak tahu presiden apa presidennya yang nggak tahu. Nah, biasanya itu dipadankan dengan satu kata 连. 连什么什么什么都. 连小孩子都知道. 连小孩子都知道. Artinya anak kecil aja tahu, masa lu nggak tahu. 连他都不喜欢. 连这个都不知道. 我都忘了你的名字. 你的名字我都忘了. 你的名字我都忘了. Namamu aja aku lupa. Jadi taunya apa di Indonesia kan? Tambah 连他的名字我都忘了, 连他的名字我都不知道, 连他是谁我都不知道. Itu berarti aku nggak kenal sama dia loh, namanya siapa aja nggak tahu loh. Nah, itu saja kan.
ya. Kalau misalnya lian papa to la putung, woman keng pusing. Lian papa to la putung, woman keng pusing. Papa aja nggak kuat, apalagi kita. Nah itu jadi bandingan. Teruskan to ya, to satu lagi. Yaitu to yang salahin orang. Kamu sih gitu. Jadi tadi ada to-nya pada, ada to yang saja, ada to yang pun, dan ada yang sih. Kamu sih, tahu sini. Jadi nyalahin, itu gara-gara kamu jadi begini. Jadi to-nya itu gara-gara to sing ini. Ya itu to ya. Nah satu lagi to yang bukan itu adalah menyampaikan sesuatu hal yang terlampau. Melampaui tidak seharusnya. Misalnya kita biasa makan jam berapa? Jam 12. Sekarang udah jam 2 masih belum makan. 12点了，你都还没有吃. Nah itu pakai to juga. Nah, atau dibalik 12点了都. Oh, pakai to. 都12点了, bisa tuh bolak-balik tuh. Kalau dalam film biasanya bisa to-nya di belakang. 12点了都还没有吃. Atau 都12点了还没吃. Atau 都几点了还没睡吗? Gitu. Jadi seharusnya sudah, tapi kok belum. Jadi pakai to. Itu apa di Indonesianya? Nggak ada kan? Udah jam segini kok belum tidur? Pakai kok kali ya. Mungkin kok gitu ya. Iya kok. Kok belum tidur gitu kan. Nah kalau pakai kok jadi tambah lah gitu. Jadi apa tadi? Sih, kok, aja, saja, pun, aduh, apa lagi? Pada. Nah kan banyak.